flavor cake? Ah, dira. May palaba ka mo. Tapila ni mga manika. Oh, 750 lang. 750. Ano? Ha? Ilan yan? Oo. Sorry, sa 650. Sir. Ilang maliit. Boxes. Wala akong may ibang flavor. Kira 66 ha? Happy birthday. Happy 66 birthday natin. Murag dyan. Sige, sige na yan. Oo, harang nabsak sa baba. Ayun. 3 ko lang. 6, 5, 6, 7. Wala na 6. Kuha na lang, Bea. Mo na lang. Ayun. Diba naka 6? Happy